حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے تاریخی چار مینار کے احاطے میں ایک خصوصی ٹریفک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد عوام میں ٹریفک قوانین کے بارے میں شعور بیدار کرنا اور سڑک حادثات میں کمی لانا تھا۔ اس موقع پر جوائنٹ کمشنر آف پولیس ٹریفک تفسیر اقبال IPS، چار مینار زون کے DCP ٹریفک DCP، مجلس اتحاد المسلمین کے MLA میر ذوالفقار علی، سابق رکن پارلیمنٹ ہنمنت راؤ سمیت دیگر اعلیٰ پولیس افسران اور معزز شخصیات نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران ٹریفک پولیس عہدیداروں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کرے اور دوپہیہ گاڑی چلاتے وقت لازمی طور پر ہیلمٹ پہنے، ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی سے گریز کرے اور محفوظ ڈرائیونگ کو اپنی عادت بنائے۔ تلنگانہ سامع خواندہ سینئر موسٹ قائد علی جناب وی ہنمنت راؤ صاحب، ایکس کانگریس پریزیڈنٹ آف آندھرا پردیش، ایکس MP، ایکس منسٹر، اور کیا کیا ان کے عہدوں کو بیان کروں، سارے عہدوں میں انہوں نے عہدوں پہ قائد رہے۔ اور علی جناب تفسیر اقبال صاحب، جوائنٹ کمشنر آف پولیس، علی جناب کرن کھیرے صاحب، ڈپٹی کمشنر چار مینار زون، علی جناب راہل صاحب، نیولی ٹرانسفرڈ DCP آف ٹریفک ساؤتھ زون، علی جناب جوئل ڈیوڈ صاحب، جوائنٹ کمشنر آف پولیس ٹریفک، میرے ساتھی کارپوریٹرز علی جناب سلیم بیگ صاحب، علی محترمہ سمینہ بیگم صاحبہ، پروین کمار صاحب، اور یا تمام آئے ہوئے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام حکومت تلنگانہ کی جانب سے ہمارے ہر دل عزیز ڈائنامک چیف منسٹر صاحب ریونت ریڈی صاحب کی جانب سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو آج منعقد کیا جا رہا ہے، ارائیو اینڈ الائیو، اس کا یہ مطلب ہے کہ پہنچو اور زندہ پہنچو، کیونکہ آج کے حالات جس طرح سے اس کو دن بہ دن اتنے گاڑیاں آ رہے ہیں یہاں پر، ڈیلی آپ جا کے دیکھیے RTO آفس سے اس کا ڈیٹا لیجئے، کتنے کارز رجسٹریشن ہو رہے ہیں، کتنے 2 ویلرز رجسٹریشن ہو رہے ہیں، اور کتنے آٹوز ہیں، اور کتنے لوگ، آبادی کتنی بڑھ رہی ہے، اس کو ہم کو نظر میں رکھتے ہوئے آج پھر سے یہ پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ میں آپ تمام سے یہی کہوں گا، جیسا کہ ہنمنت راؤ صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی ہیلمٹ کے خلاف احتجاج کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا بلکہ میں نے بھی کیا تھا، سارے نوجوان، کیونکہ نوجوانوں کی ایک سوچ رہتی ہے۔ جب ہیلمٹ شروع ہوا تھا، جب ہم کالج میں تھے، ہم کبھی ہیلمٹ نہیں پہنے، تو غلطی تھی ہماری۔ ہیلمٹ کے خلاف چالان ہوتے تھے کبھی کبھار، ٹھیک ہے، چالان بھی ہم بھر لیتے تھے، لیکن ہیلمٹ کے خلاف ہم نے اس وقت بھی بہت کیا۔ لیکن آج یہ سوچ میں آ رہا، سمجھ میں آ رہی بات، جیسا کہ انہوں نے کہا، سب سے بڑا اسپاٹ ڈیتھ ہوتی ہے ہیڈ انجری سے، جب سر پر مار لگتا ہے، جب انسان گرتا ہے نیچے، سر پر اگر مار لگتا ہے تو بچنے کی امید کم ہوتی ہے۔ ہم کو وہ چیز سوچنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے پیچھے ہم ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پیچھے کئی لوگ ہمارے ہیں، جس میں اگر نوجوان ہیں تو ان کے والدین ان کا انتظار کرتے ہیں۔ نوجوان ہمارے قوم کا مستقبل ہے، ہمارے ملک کا مستقبل ہے، آپ کے کندھوں پہ اس ملک کا مستقبل ہے، آپ کو اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے، اپنے خاندان کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن نوجوان یہ نہیں سوچتے، نوجوانی کا ایک دور رہتا ہے، اس میں ہر کوئی ویسی رہتا ہے،
यहाँ जितने हमारे पुलिस ऑफिसर बैठे हैं वो भी उस दौर से गुजरे, वो भी वैसी थे, आप भी कई लोग ऐसी थे, मैं भी वैसी था। लेकिन हमारा जो तजुर्बा है आज, उसको हमको आपको बताना है कि आपके लिए आपके वालिदैन आपका इंतज़ार करते हैं, आपको, आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर पर आपके मासूम बच्चे इंतज़ार करते हैं, आपकी बीवी आपका इंतज़ार करती है, आपके माँ बाप आपका इंतज़ार करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको आप फॉलो करें तो आप यकीनन आप सेफ रहेंगे, आप अपने घर पर सही सलामत घर पहुंच सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि हैदराबाद की ट्रैफिक, लोग कहते हैं कि अगर हैदराबाद में गाड़ी चला ले तो आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है, हर किस्म की यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर स्कूल, शहर भी अच्छा रहेगा, आपके शहर में एक्सीडेंट्स कम होंगे। आज देखिए कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंटल डेथ हो रहे हैं, इस चीज़ को आप हमको नज़र में रखना है। और आज हम समझते हैं कि पुलिस को हम दुश्मन समझते हैं। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि पुलिस हमारी दोस्त है। ये हमारे हिफाजत के लिए, हमारे लिए ये लोग काम करते हैं। रात दिन सड़कों पर ठहरते हैं, दिन में धूप की बात नहीं देखते ट्रैफिक पुलिस वाले, बारिश में रोड पर रहते हैं, जाड़े में रोड पर रहते हैं। ना सिर्फ ट्रैफिक वाले बल्कि लॉ एंड ऑर्डर वाले वैसे रहते हैं। हमारी हिफाजत के लिए पुलिस है। पुलिस को अपना दोस्त समझो, पुलिस के साथ आप रहो, कोऑपरेट करो, यकीनन हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा रहेगा, ट्रैफिक रूल्स भी हमारे अच्छे रहेंगे। और पुलिस वालों से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप आवाम को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करिए। ये देखने में आता है कि यहाँ पर जिस तरह का पुलिस, ट्रैफिक पुलिस से मैं यही एक वो है, शिकायत है, गुजारिश भी है, आप ये चालान करना बंद करिए। अब जगह जगह का आज ट्रैफिक पुलिस को चालान का आप दे दिए टारगेट। आज ये लोग ट्रैफिक को मैनेज करने, कंट्रोल करने के बजाय बाजू खड़े रहकर सिर्फ फोटोज खींच रहे हैं। ये ड्यूटी से डाइवर्ट हो गए, इनकी ड्यूटी सिर्फ फोटो खींचना और चालान करने की हो गई है। आप ट्रैफिक को आप ट्रैफिक पे आप वो करिए, तवज्जो दीजिए, ट्रैफिक का फ्लो कैसा है आप उसको देखिए। आप वो छोड़कर खाली कहीं पर भी देखिए कोने में पुलिस वाले ठहरे सिर्फ चालान के लिए फोटो खींच रहे हैं। तो आप ट्रैफिक का जवान ही नहीं रहेगा तो ट्रैफिक कैसा कंट्रोल होगी। और जहाँ भी हैदराबाद में देखा जाता है, जहाँ पे पुलिस रहती है वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा जाम रहती है। एक पुलिस वाला है तो कम ट्रैफिक जाम, 4 है तो ज़्यादा जाम। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आवाम को सही तरीके से रूल्स बताइए, सही करिए, कि दोस्तों के साथ सलूक कीजिए। बंडी वालों को चालान, ट्रैफिक, हमारे इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं माजरत के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि चालान कर दीजिए ट्रैफिक पुलिस रोड पर। लेकिन आज हमारे लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस भी चालान कर रही है, ना सिर्फ गाड़ियों को बल्कि रोड पे हमारे बंडी वाले हैं, यहाँ पर कई कारोबार करते हैं गरीब हमारे भाई, उनको जाकर चालान करते हैं, हज़ार रुपए का चालान। तो गरीब को चालान कहाँ से भरेगा। आपसे यही कहना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर वाले अपना काम करें, उनका काम जो है वो करिए। ट्रैफिक कंट्रोल करना या बंडी को हटाना आपका काम नहीं है, ये काम ट्रैफिक पुलिस का है, वो लोग करते हैं। आप सिर्फ उनसे अच्छी तरीके से बात करिए, दोस्तों के साथ बात करिए। गरीब को चालान कर दिन भर आप ला के बिठाते हैं, दूसरे दिन चालान हो जाता है, फिर दूसरे दिन भी चालान करते हैं, वो गरीब यहाँ पर बैठा रहता है। तो आखिर गरीब चालान भरेगा कहाँ से, 1000 रुपये कमाता नहीं तो भरेगा कहाँ से। तो आपसे यही मेरी गुजारिश है कि यहाँ के लोगों को, आप तमाम लोगों को दोस्त के ऐसा ट्रीट करिए, दोस्ताना माहौल में काम करिए। यकीनन बहुत अच्छी तरीके से हैदराबाद का काम होगा। हैदराबाद एक खूबसूरत शहर है। हनुमंतराव साहब ने कहा पुराने शहर, मैं आपसे माजरत से, पुराना शहर नहीं बल्कि हमारे तमाम हैदराबाद के लोगों की आदत है हेलमेट नहीं पहनते। जब मैं दिल्ली उस वक्त गया था, दिल्ली में हमने देखा कि पूरे लोग हेलमेट में रहते हैं। कर्नाटक, बेंगलुरु में गया, बेंगलुरु में हेलमेट पहनते थे, हैदराबाद में कोई हेलमेट नहीं पहनता था। तो आप तमाम जो भी है आज हेलमेट पहनते हैं। उस वक्त की ट्रैफिक अलग थी, आज की ट्रैफिक अलग है। आज का जिस तरह से हालात हो रहे हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करिए। आपके घर पर आपके चाहने वाले आपके इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोचिए, आप उनके बारे में सोचिए। हमको सोचना है, अपने मुल्क के बारे में सोचिए। मुल्क को आपकी ज़रूरत है, आपको मुल्क का जिम्मेदारी ही नौजवानों के खानों पे है। आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करिए। मुझे ज़्यादा वक्त लिया, इन अल्फाज से आपसे रुख़्सत होता हूँ। शुक्रिया।